Okey, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera untuk semua. Alhamdulillah, insyaAllah hari ini kita akan teruskan kepada subtopik untuk topik 4 which is on the adjustments for financial statements on depreciation. Okay, untuk susut nilai. Okay, learning objective for this chapter, after you have studied this chapter, you should be able to define depreciation. Alright, explain why depreciation is provided. Okay, calculate depreciation using both the straight line and reducing balance method. Ini adalah core method. Okay, straight line and the reducing balance method. Alright. Okay, explain how to calculate depreciation using 5 other methods. Tadi the main method ada 2, which is straight line and the reducing balance method. So sekarang kita akan belajar sedikit lah kan dengan 5 method yang lain. Okay, berkaitan dengan untuk calculate depreciation. And then calculate depreciation on assets bought or sold within an accounting period. Okay, kita akan fokus kepada depreciation on asset yang kita beli ataupun yang kita jual dalam accounting period. Incorporate depreciation calculation into the accounting records. Lepas kita dah calculate, kita kena buat accounting records lah. And then record the entries relating to disposal of non-current asset. Macam mana nak record double entries untuk kita jual non-current asset kita. Okay. And make depreciation entries using either one stage or two stage approach to recording depreciation. So ada beza cara nak record our depreciation. Maybe kita boleh choose to use one stage or two stage approach. Okay. Depreciation of tangible non-current asset. Okay, depreciation is the part of the original cost of non-current asset that is consumed during its period of use by the business. Okay, susut nilai ini, okay, apakah perkara yang akan dikenakan susut nilai? Susut nilai adalah sebahagian, okay, sebahagian daripada kos asal untuk non-current asset, okay, yang kita gunakan sepanjang tempoh perniagaan. Okay, dia biasanya dia akan ikut financial statement punya tempoh lah. So dia akan nilai based on period tersebut. Okay, depreciation is charged to the profit and loss account each year. Okay, provision depreciation ini. Okay, depreciation ini masuk kat mana? Dia akan masuk dalam profit and loss account. Berapa tahun? Each year, setiap tahun. Selagi aset bukan semasa tersebut kita guna ataupun dia masih ada di company kita. So dia akan ada susut nilai lah. Okay. The amount charged is based on the estimate of how much economic usefulness has been used up in the accounting period. So then berapakah jumlah yang akan dikenakan untuk susut nilai tersebut? Dia bergantung kepada bagaimana kegunaan non-current asset tersebut. Okay, adakah sebenarnya nak cakap bahasa mudah dia adalah kegunaan ekonomi yang digunakan dalam tempoh perakaunan. Maksud dia berapa banyak berapa banyak benda yang dapat dihasilkan, berapa banyak output yang boleh dihasilkan daripada non-current asset yang kita guna tersebut. Dia akan relate dengan satu-satu tempoh perakaunan lah. Biasanya kan dia setahun kan. So setahun tu berapa? So tahun depan pula dikira by year juga. So dia refers kepada tahun lah, tahun perakaunan. Alright, what is the causes of depreciation? Kenapa? Apa punca adanya susut nilai? Pertama sekali, physical deterioration such as wear or tear through use or erosion and decay. Maksudnya maybe, okay, depreciation ni dia dibuat ke atas non-current asset. So that non-current asset ni bukanlah sesuatu yang dia punya unlimited life. So of course, okay, sesuatu aset tersebut, non-current asset tersebut maybe dia akan ada kemerosotan
fizikal dia, contoh haus, okay, dah rosak, ada hakisan. So dia depends kepada apakah jenis non-current asset tersebut lah. Okay, faktor yang kedua, penyebab lah kan kenapa apa punca ada susut nilai. Maybe sebab faktor ekonomi. Okay, seperti benda tersebut dah tak sesuai dah dengan perkembangan zaman semasa kan. Sekarang ni zaman semakin berkembang, teknologi juga semakin berkembang. Maka non-current asset yang digunakan, maybe dia akan ada certain improvement. So that akan ada susut nilai lah daripada semasa ke semasa. Ataupun ketidakcukupan. Ketidakcukupan tu maybe lah selama ni kita ada aset yang non-current asset yang kecil. So sekarang kita nak kembangkan lagi kita punya business. Maybe non-current asset tersebut, contoh kalau non-current asset itu adalah mesin, maybe mesin tersebut tak cukup untuk menghasilkan permintaan yang banyak sesuai dengan keadaan ekonomi lah. And then time, okay, where asset have a legal life fixed under a contract, itu antara penyebab lah ada susut nilai. Sebabnya aset ni dia ada ketetapan ni lah tempoh jangka hayat dia kan, okay, refer pada kontrak. And depletion, where the asset are of a wasting character, right? Maybe tengok jenis aset tersebut lah. Maybe aset tersebut dia akan ada something dia punya nature dia, okay, dia boleh menyebabkan kerugian, dia akan menyebabkan pembaziran, something lah, okay, yang boleh menyebabkan kepada tercetusnya perlunya ada. Kenapa perlunya ada susut nilai? Sebab tak semua aset tersebut dia, aset ni adalah something yang tak semuanya akan terus meningkat. So aset hanya satu sahaja aset yang tak ada susut nilai, which is land, okay, ataupun tanah lah. Okay, yang lain semua akan ada susut nilai. So nak tak nak daripada satu tahun ke satu tahun, nilai kepada aset tersebut akan makin berkurang. Kenapa? Sesuai lah dengan dia punya keadaan kan. Maybe dia ada masalah, dia ada dia tak sesuai dengan zaman, dia ada penipisan, faktor-faktor lain lah. Okay, depends kepada jenis aset yang kita sedang bahaskan lah. Okay. Alright, land and buildings. Okay, land is not depreciated because it has an unlimited useful life. Okay, land ni tak ada tempoh, ni lah tak ada tempoh life. Okay, dia memang unlimited je, unlimited useful life. Dia boleh guna, dia bermakna je sepanjang selagi ada land tu dia berguna lah kan. Buildings are depreciated over their useful life because they can fall into disrepair or become obsolete. Okay, kalau kita ada tanah, atas tanah tu ada bangunan, so kalau kita nak kira susut nilai, land tu tak perlu susut nilai lah, tapi building tersebut kita kena susut nilai. Kenapa? Macam cakap tadi lah kan, building ni dia punya keadaan dia maybe ada certain times dia kena repair, dia ada problem, dia ada macam-macam lah. Dia tak ada kekal je dengan keadaan masa dia dibuatlah masa mula-mula sekali. Okay. Alright. Ada beberapa tanggapan lah kan, tanggapan awal ataupun beberapa pandangan berkaitan dengan susut nilai ini. Okay, normal accounting procedure is to ignore any appreciation in value. Maksudnya, sebelum ni prosedur perakaunan biasa, dia tidak mengambil kira. Okay, dia tidak mengambil kira atau berarti kata lain, dia mengabaikan sebarang kenaikan nilai. Okay, apa-apa nilai yang menaik dia abaikan. Okay, tapi merujuk kepada international punya act ataupun dia punya refers pada dia punya schedule yang dilihat, IAS 16, property, plant and equipment allows non-current asset to be revalued to their fair value. Yang mana akta ini menjelaskan bahawa dia membolehkan aset bukan semasa dinilai semula pada nilai yang sesuai, ikut pada keadaan lah. Alright, depreciation is calculated on the new value. So bila dia boleh, bila dah dibenarkan untuk revalue kepada fair value untuk non-current asset, property, plant and equipment, so that depreciation yang kita akan calculate must be on the new value. So tengok kepada situasi-situasi soalan yang diberikan.
Alright, sekarang kita pergi kepada macam mana nak kira depreciation. Kita pergi kepada two main method, which is the first one is straight lines method. Straight line depreciation is calculated as the cost of the asset. Okay, cost asset okay, minus, okay, nampak ni dia tolak dengan apa? The estimate disposal value divide by the number of expected year of use. Okay, years of use. Berapakah anggaran tahun yang kita akan gunalah aset tersebut. So that kalau cost dia 22,000, dia akan tolak dengan estimate disposal value. Anggaran nilai kita nak jual benda tersebut 2,000, and then berapa tahun kita guna? Kita guna 4 tahun. So dia akan dapat straight line method ni sebab dia pakai the number of expected years of use, maka dia akan dapat the fixed amount of depreciation each year. Okay, setiap tahun amount depreciation dia sama for 4 years. Okay, itu adalah straight line method lah. Okay. Okay, kalau reducing balance method, reducing balance depreciation is calculated using a fixed percentage on the net value of the asset. Tadi dah cakap kan yang ada certain asset yang kita boleh revalue on their fair value. So that kalau dia dah revalue on the fair value, so dia perlu dikalkulate on the net value of the asset. So that contoh ya, sebagai contoh. Apa makna on the net value of the current asset? Okay, peratus dia tu daripada net value. Cuba tengok. Kalau cost dia 10,000, dia punya depreciation dia fix lah setiap bulan. Dia bagikan 20%, setiap tahun 20%. Tapi 20% tu daripada apa? Daripada the net value. What is the net value of the asset? So that kan untuk for the first year 10,000, saya guna 1,000 minus 2,000. Sebab 20% daripada 10,000 dapat 2,000. So 10,000 tolak 2,000 dapat 8,000 kan? So untuk the second year 20% itu adalah daripada ni nilai yang baru 8,000. Okay, 8,000. And then kita dapatlah 1,600 kan? Lepas tu kita tolak 8,000 tolak 1,600 dapatlah net value of the asset untuk tahun seterusnya. So third year kita darab 20% daripada new net value. Tu. Kalau kita dapat nilai susut nilai tersebut lah. Dan kita dapat cost not yet apportioned end of year 3. Kita kira setakat tahun ketiga sahaja kan. So ada lagi baki lah untuk aset tersebut. Alright. Itu ada dua perbezaan antara straight line method and reducing balance method. So straight line method every year, each year sepanjang tahun dia guna aset tersebut, dia fixed amount. Tapi kalau reducing balance, dia fixed percentage. Tapi amount untuk depreciation dia tak sama lah. Sebab dia based on the net value of the asset. The formula uses to find the percentage of to apply with this method is, ini adalah kaedah untuk kira lah, formula untuk kira reducing balance percentage. Tapi dalam konteks soalan exam biasanya standard dia dah bagi dah. Okay, dah bagi dah berapa persen cukup untuk anda calculate depreciation. So dia bagi dah berapa persen, so formula ini tak digunakan lah, tak digunakan oleh anda dalam peperiksaan, dalam tujuan peperiksaan lah. Okay, choice of method. The method chosen should be the one that allocate the cost to each period in accordance with the overall economic benefit from the use of the asset. Macam mana kita nak pilih, okay, kaedah-kaedah kan, tadi ada dua kaedah. Okay, kaedah yang kita pilih itu semua perniagaan dia, kaedah dia tu dia depend kepada operasi untuk perniagaan dia lah. Dan kaedah yang kita pilih itu perlulah dia sesuai lah dengan manfaat yang kita dapat daripada aset tersebut. Okay, dan dia adalah diambil kira dalam tempoh perakaunan lah. Okay, therefore if more benefit is derived from the asset in early year, then the reducing balance method is more appropriate. Dia ada bagi cadangan kalau kita punya dalam setahun tu kita banyak dapat untung,
Okay, kita lebih daripada aset yang kita gunakan tu, maka kita lebih prefer untuk gunakan kaedah bagi berkurangnya. Okay, balance, reducing balance method. Tapi kalau if benefit are spread equally over the year, the straight line method is suitable. Kalau kita apa yang kita dapat kelebihan yang kita dapat sama bertahun-tahun, maka kaedah straight line method itu adalah lebih sesuai. Kita pergi kepada kaedah susut nilai lain. Ada lagi 5 kan kaedah susut nilai lain. Okay. Cukup untuk anda tahu detail sedikit lah berkaitan dengan other methods of depreciation. Which is the first one is the revaluation method, where item are valued each year and the difference charged as depreciation. Yang mana untuk kaedah yang pertama ini dia berkaitan dengan kaedah penilaian semula lah. Yang mana setiap tahun tu dia ada perbezaan. Dan perbezaan itu akan dinilai sebagai depreciation. Okay, yang kedua adalah the depreciation unit method, where a charge is made depend upon how much of the asset has been used up. Dia depend kepada berapa banyak, bergantung kepada berapa banyak aset itu dah digunakan, berapa peratus aset itu dah digunakan. Okay, depend kepada keadaan aset tersebut berapa dah digunakan and so on. The machine hour method, where a charge is made depend on how many hours the machine has worked for. Ini adalah berdasarkan jam. Okay, berapa machine tersebut dengan guna jam machine kan berdasarkan hours. So berapa banyak, berapa jam dah digunakan untuk buat sesuatu barang tersebut lah yang digunakan oleh perniagaan tersebut. Okay, dia based on machine hours, jam. Okay, berapa banyak machine tu bergerak, berapa jam machine tu bergerak and so on lah. Okay, itu berkaitan dengan machine hour method. Okay, seterusnya the sum of the years digit method. Okay, where a proportion is charged on the basis of the life of the asset. Okay, dia akan dinilai berdasarkan jangka hayat sesuatu asset. And lastly, the units of output method, we charge according to the proportion of units produced compared to the total units expected to be achieved. Okay, kaedah yang terakhir adalah kaedah unit output, yang mana dia adalah mengikut bahagian lah, berapa banyak unit yang dia boleh hasilkan lah, berapa unit yang dia boleh hasilkan. Okay, bukan berapa unit yang dia anggarkan boleh hasil, boleh capai and so on. Dia memang fokus on the proportion of units produced yang dah dihasilkan. Okay, alright. How to recording depreciation? Okay, to record depreciation, the asset is maintained and its cost is the ledger account. Okay, the asset is maintained at its cost in the ledger account. Okay, another ledger account is open to record the depreciation to date, the accumulated provision for depreciation account, and then the depreciation charge for the year is debited to the profit and loss account. Okay, at the first place, untuk yang pertama, nak record depreciation, nilai aset tu kita mula-mula kita kena record dia pada cost dia. Dia memang maintain pada ledger dia. Lepas tu kita akan open satu account baru, which is depreciation lah, to the date. And then lagi satu, the accumulated provision for depreciation account. So akan ada dua lah, satu depreciation, satu lagi accumulated depreciation. The depreciation charge for the year is debited to the profit and loss account. Depreciation ni dia akan masuk bawah profit and loss account, di bawah expenses. Okay. Okay. Kita sambung recording depreciation. Okay. This is a double entries untuk recording depreciation. Okay. For the first one is debit. Kita akan debit. Kita akan debit profit and loss account. And then kita akan kreditkan accumulated. Accumulated ni adalah terkumpul lah. Okay. Sebab dia each year kan kita kena record. Maybe dia akan ada bila kita record each year tu, nak tak nak dia akan ada susut nilai yang terkumpul. Accumulated provision for depreciation account. Itu adalah cara record dia. Alright. Ada contoh recording depreciation. A business has a financial year end of 31st December. A computer is bought for 2,000 on 1st January 2015. It is to be depreciated at the rate of 20% using the reducing balance method. Okay, dia business dia ni tutup setiap tahun 31 Disember.
Okay, dia beli pada 1 Januari 2015 pada harga 2000. So, dia punya rate adalah 20% using reduction balance method. So, kita akan tengok how to calculate, right? Okay. Kita ada 3 step untuk kita recording depreciation. Yang pertama, kita akan record aset tu sendiri pada harga cost dia. Berapakah harga kos untuk komputer? So, ini ledger kan. So, dia punya journal adalah debit. Sebelum ni dia tak ada komputer kan. So, dia beli komputer. Debit komputer. Komputer ya. Okay. Berapa hari bulan? Dia beli 1 Januari kan. Okay, kredit. Cash. Ini record yang pertama. Okay, cash. 2000. Itu cara yang pertama. Yang kedua, kita kena record depreciation ataupun profit and loss account. Yang ketiga, kita kena record accumulated. Ini 3 step yang nak tak nak anda kena faham. Okey, itu yang pertama. Yang kedua, ni yang pertama Yang kedua, kita kena record expenses kan. Okey. Inilah profit and loss account. Okey. Untuk nak record, of course lah kita kena kira kan. So, macam mana kat jalan pengiraan dia? Dia tadi berapa? Dia tadi berapa Dia punya adalah 20%. Dia beli pada harga 2000. So kita cuba buat 2000. Ini adalah 2015. Dia beli. Lepas tu dia akan ada susut nilai untuk 2015. So berapa peratus? 20%. 20% daripada 2000 sama dengan 400. So ini adalah tahun 2014 kan. So tolak. Tinggal 1600. Okay. 1600 untuk tahun 2016. So dia tak tunjuk pengiraan So kita tunjukkan 2016 punya susut nilai adalah 20%. Dia punya, kalau reducing balance method, dia punya peratus sama. Cuma bila kita nak darab tu, kita kena darabkan dengan nilai yang baru, net value yang baru value as yang baru 1600. So daripada situ anda akan dapat 320. Okay. 1600 tolak 320, anda akan dapat berapa? Kosong. Sekejap nak kena kira. 01280. Anda akan dapat 1280. So nanti anda kena kira balik lah. Tapi saya nak tunjuk teknik dia sahaja. Okey, dapat 1280. So untuk tahun 2017 anda kena buat 20% daripada nilai ni 1280. Nilai baru. Okay, 1280. So anda akan dapat berapa? Anda akan dapat 256. Okay, 256. So nilai-nilai ni lah yang anda akan masuk 400, 320, 256. Anda akan masuk dalam inilah accumulated depreciation dan depreciation. Cara recordnya macam mana? So debit, anda akan debitkan profit and loss. Kreditkan accumulated. Okay, accumulated account lah. Ini adalah accumulated kan. Ini contoh accumulated. Ini contoh profit and loss account. Okay, bila anda dah buat semua, okay, maka dalam income statement, kan, ini dalam income statement kan. Dalam income statement nak masuk yang mana? Masuk yang ni lah. Ni. 400, 320, 256. Dia berbeza untuk setiap tahun. Tapi kalau anda nak record dalam balance sheet, maka anda akan ambil yang mana? Okey. Kalau anda nak record dalam balance sheet, anda kena ambil accumulated terkumpul. So that 2000 tolak 400. Ini untuk tahun yang pertama kan. Tahun kedua, kos tetap sama. Tapi accumulated dia bertambah. 400 pada 720. Sebab apa? Sebab dia bawa yang 400 ni. Dia ambil yang 400. Lepas tu dia tambah lagi yang terkini. Untuk tahun 2016, 320. Okey, tahun 2017 pula dia ambil 720 tadi. Ditambah pula dengan yang dia punya semasa 276 tadi kan. 276. So dapat 976. Itulah yang dinamakan accumulated. Dia bawa, dia carry sampailah akhirnya berapa jumlah yang kita dapatlah ni nilai aset yang latest, yang terkini. Okey. Habis depreciation, kita pergi kepada the disposal of a non-current asset. Kalau kita buat pelupusan aset bukan semasa. Kita ada aset kan, kita ada machine, kita ada kereta. Bagi contoh kita nak lupuskan.
Okay, dia dah habis tempoh jangka hidup dia tu, dia pun dah tak ada economic value, maka kita nak lupuskan. How to disposal of a non-current asset? To remove a non-current asset from the book, the following entries are needed. Okay, yang pertama sekali, asset tadi kan. Okay. Pertama sekali, transfer the cost price of the asset to an asset disposal account. Okay, transfer cost price kepada asset disposal account. So that sebelum ni account asset debit. So sebab kita nak lupuskan dia, maka kita kena keluarkan dia. So kita kena kreditkan. Kreditkan asset account, debitkan dia adalah disposal account. Itu yang pertama. Sebab kita nak disposal kan. Yang kedua, transfer the accumulated depreciation charge to date on the asset to the disposal account. Pertama sekali tadi kita buka credit asset kan. Kita dah habis hapuskan. Yang kedua ada disposal account. Step yang kedua adalah kita transfer disposal account ni pula. Tadi dah transfer asset kan. So sekarang kena transfer disposal ni. Nak transfer dengan apa? Transfer dengan accumulated depreciation. So disposal account ni debit. So kita nak apa? Kita nak transfer. So kita kena kreditkan dia. So credit disposal account. So apakah makna dia? Debit accumulated depreciation account. Ini adalah untuk disposal. So kena ingatlah. Okay, kalau disposal dia ada dua step. Yang pertama, kita kena tutup dulu account asset. Tutup account asset dengan cara kita kreditkan asset account. Kita kredit, kita nak tutup dengan apa? Tutup dengan disposal account. Okay. Lepas tu kita kena tutup pula disposal account. Disposal account pada awalnya debit. Tapi sebab nak tutup kan, so kita kreditkan disposal account. Apakah pengimbang dia? Kena debitkan accumulated depreciation account. Ini adalah cara how to disposal of a non-current asset. Okay. Tadi kita dah stage yang pertama kita kena tutup account asset tersebut, and then kita pengimbang dia adalah disposal. Step yang kedua kita tutup pula disposal. Okay, kita tutup disposal account, kita imbangkan dengan accumulated depreciation kan. Okay, untuk this stage account for the amount received on disposal. Okay, kita tutup account disposal, tapi kita bila kita tutup maksudnya kita jual lah kan. Kita jual account disposal, kita dapat cash. Nak record macam mana? Tadi disposal account debit kan mula-mula kita buat. Tapi bila kita nak dapat cash, means that kita dah account disposal tu nak close lah. Daripada debit, kita kreditkan disposal account, and then kita terima cash. Debit cash. Okay, transfer the difference on the disposal account to the profit and loss account. Kalau ada perbezaan ya antara disposal account punya amount, maka kita akan transfer perbezaan itu dalam profit and loss account. Itu adalah prosedur untuk anda untuk anda buatlah kalau berlakunya disposal of a non-current asset. Okay, kita continue lagi on the disposal of non-current asset. Dia ada dua situasi tau. Kadang-kadang kita jual kita punya asset, maybe orang beli lebih tinggi daripada yang kita harga aset kita pada semasa tersebut, maka kita akan dapat profit on sale. Tapi kalau kita orang beli lagi rendah, maka kita akan dapat loss on sales. Kalau kita jual kita punya aset, kita dapat profit, debit disposal account, credit profit and loss account. Tapi kalau kita jual, kita loss, kita akan debit profit and loss. So terbalik daripada yang asal. Credit disposal account. Okay, kalau kita kenapa ada yang credit profit and loss, ada yang debit profit and loss? Kalau kita untung, kita akan credit profit and loss. Kenapa? Sebab dia akan jadi income pada kita. Tapi kalau kita rugi, kita akan debit profit and loss. Kenapa? Sebab dia akan jadi expenses untuk kita. Okay? Sebelum ni kan kita keluar duit untuk beli aset. Tapi bila kita jual, kita dapat lebih rendah. So, perbezaan itu, nilai yang tak cukup tu, kita namakan dia sebagai loss on asset. So, loss untuk aset yang kita jual tu, kita akan masukkan dalam expenses lah. Kita kena tanggung lah. Okay? Ini adalah contoh, contoh non-current asset sold at a profit. Ini adalah contoh untung lah
sebagai contoh ya, cara record yang pertama, anda beli apa, komputer kan. So anda record anda beli komputer, debit komputer, saya buat singkatan je, tak muat tulis credit credit cash. Sebab anda beli komputer kan. So bila transfer, buka komputer, tulis cash. Ni transaksi yang pertama. Yang kedua, tiba-tiba anda nak disposal, anda nak jual. So bila anda nak jual, anda akan debit disposal, credit komputer. Sebab anda nak tutup akaun komputer tersebut. Berapa? 2,000 lah. Dia tak ada harga kos. Harga kos ni tak ada beza. Masa nak record harga aset, tak ada beza. Okay. So that, itu yang pertama. So ini yang kedua. Okay. Yang kedua, ini yang kedua untuk record je lah. Nak bagi anda faham. Okay, step yang kedua adalah anda kena recordkan pengimbang dia. Tutup disposal, pergi kepada accumulated. So that disposal ni tadi debit kan. So sekarang nak tutup disposal. So kena pergi credit disposal, debit accumulated. Ini semua saya buat revision je untuk yang saya dah explain tadi. So ini adalah accumulated depreciation kan. Posisi dia adalah kita nak buka accumulated, dia debit, so letak sebelah debit, item dalam dia adalah computer disposal. Okay, yang ni. Okay. Untuk computer disposal pula, kita kena buka computer disposal kan. Nampak ni. Okay, yang pertama sekali, record yang ni. Debit adalah komputer, credit komputer. So kita dah record yang nombor 2, ni nombor 2. Ni adalah transaksi nombor 2 dalam kurungan. Lepas tu kita record yang ni pula. Okay. Accumulated disposal sebelah sini. So ni adalah nombor 3. Cara record dia yang ni. And then ingat tak, stage yang seterusnya adalah kita record yang kita dapat cash. Okay. Which is kita akan debit cash book, credit kita punya disposal. So kat sini. Ini adalah nombor 4. Ni cara record nombor 4. Sebab dia tak bagi journal kan, takut anda tak faham. So saya bagikan anda supaya anda faham lah. Okay, ini adalah credit disposal. Okay. And then itu yang semua-semua kan. So nak tak nak akhirnya sekali, okay, anda kena buat kat sini lah profit and loss account ni. Dia punya bila anda jual kan, anda boleh tahu anda tu rugi ke untung. Cuba anda tengok, anda balancing figure. Anda balance sebelah kredit 2046. 2046 kan. Okay, kat sini 20 je. So yang tak cukupnya adalah 46. So 46 ni adalah nilai pengimbang. Tapi dia tulis profit and loss. Kenapa? Sebab dia akan masuk lah ni. So dalam konteks ni profit and loss, okay, dia akan jadi sebelah computer disposal, debit, profit and loss, credit. So profit and loss credit ini bermaksud company kita untung. So dia akan jadi dia macam ni. Dia masuk dalam dia kat sini kan, ini profit and loss account. So that kita nak bagi tahu bahawa computer disposal kita tu gain sebab dia dapat hasil. Kenapa? Sebabnya dia letak sebelah kredit. Kredit kan hasil, so 46. So anda kena pindahkan yang hasil ni, nak tunjuk yang hasil ni je. Dan kena pindahkan dalam ni. Income statement. Kalau gross profit, kalau untung kan tambah gain on sales of komputer. Kat sini tambah. Okay, itu adalah perkara yang dia nak tunjukkan lah. Kalau dia sold at a profit. Kalau dia sold at a loss, how to record? Okay. Alright, sekarang dia jual current asset, dia non-current asset at loss. Dia jual at loss. Okay. Ini tadi kita dah record. Okay. Debit side, credit side kan. Boleh refer balik slide sebelum ni. And then accumulated ni pun sama. So bezanya adalah kat sini. So tengok ya. Dia dapat cash 950. So dia punya accumulate ni. Dia totalkan dapat 2000 kat sini kan. Okay. Dia totalkan semua. Dia dapat berapa amount yang dia dapat. And then kat sini lagi berat 2000. Ini kena tambah 74 ni. So bila dia loss, dia akan jadi expenses. Profit dia akan jadi debit. Cara record transaksi yang ni adalah debit, profit and loss, credit, disposal.
So bila profit and loss dia debit, so then it means that in the income statement, gross profit must less loss on sales of computer. So dia kenapa dia loss? Sebab dia jadi expenses. Kita kena saja, kita kena tanggung loss tersebut. Sebab tu dia jadi expenses. Right? Okay, we go to the two-stage approach. The first one, the one-stage approach is, okay, approach ini digunakan untuk kaedah record, record untuk depreciation. Stage yang pertama, kita akan debit the profit and loss account. Stage yang kedua, kita akan credit accumulated provision for depreciation account. Tapi kalau two stage, okay, itu yang one stage kan, kita terus dia record dalam profit and loss account. Tapi kalau dalam two stage approach, kita kena record dalam depreciation account dulu. Kita akan adjust dekat depreciation and then barulah credit dia adalah account provision for depreciation account. So daripada depreciation account, kita akan bawa ke dalam profit and loss. Itu yang jadi dua stage. Tapi kalau one stage, kita terus start dengan profit and loss saja. Profit and loss account and then accumulated. Accumulated tak ada beza lah. Okay, depreciation is posed to its own account before transfer to the profit and loss account. So ini untuk two stage. Sebab depreciation ni nanti dia akan pergi pada profit and loss juga. So tu yang dia akan jadi two stage. Tapi kalau one stage, dia tak record dalam dekat depreciation. Tapi dia terus record dalam profit and loss account. Right? Habis untuk chapter depreciation. Learning outcomes for this chapter, you should have learn apa yang anda dah sepatutnya dapat belajar. That depreciation is an expenses. Depreciation is an expenses of the business and has to be charged against any period during which non-current asset has been in use. Okay, kalau non-current asset itu masih dalam kita gunakan untuk operasi perniagaan kita, maka kita akan calculate lah depreciation expenses. That the main causes of depreciation are, antara faktor-faktor utama kenapa adanya depreciation ini kerana non-current asset itu adalah physical deterioration, economic factor, the time factor and depreciation. So dia ada faktor-faktor yang lain lah. Tapi ini adalah main causes of depreciation. Itu anda semua sepatutnya dah tahu how to calculate depreciation using the straight line methods. Alright. How to calculate depreciation using the reducing balance method, straight line method, reducing balance method. Two main methods to calculate the depreciation. Apart from that, you should know how to calculate depreciation on assets bought or sold within an accounting period. Okay. Kalau dia dijual, kalau dia dibeli, okay, dalam tempoh perakaunan, macam mana nak calculate depreciation dia. Okay, that there are other methods of calculating depreciation in addition to the straight line and reducing balance method. Ada lagi 5 other method to calculating depreciation selain daripada straight line and reducing balance method. That the method of showing depreciation in the asset account is now used only by some small organisation and should be avoided. Yang mana kebiasaannya method yang biasanya lah kan, kaedah-kaedah penyusutan yang kita gunakan dalam account asset ni biasanya digunakan oleh organisasi kecil lah, dan harus dielakkan lah. Okay. Dan our main method is straight line and reducing balance method. So yang lain tu kena sesuaikan ikut kepada organisasi lah, organisasi perniagaan kita. Okay, macam mana kebesaran dia and so on. Okay, that non-current asset account should show only the cost. Depreciation is credited to an accumulated provision for depreciation account. Ini adalah beberapa account yang kita kena record lah. Kita kena record non-current asset, depreciation and then accumulated depreciation. Okay, non-current asset account should show only the cost. Okay, just record saja on the cost. Alright. That when we sell a non-current asset, we must transfer both the cost and the accumulated depreciation to a separate disposal account. Okay, mula-mula kena, kalau kita nak jual kan, kita kena transfer dulu cost and then kita kena transfer dulu accumulated depreciation kepada disposal account. Okay, that it is very rare that the depreciation provided to have been accurate. Okay, biasanya
jumlah apa, jaranglah tepat pengiraan kita tu jaranglah tepat sebab kita anggarkan depreciation ni dia ada persen-persen dia. That a profit of the disposal of a non-current asset is transferred to the credit of the profit and loss account. Kalau kita untung, kita akan dapat profit. Kalau kita untung jual kita punya aset, kita akan dapat profit. Dan profit tersebut kita akan transfer kepada kredit kredit profit and loss account. Kenapa kredit? Sebab dia income kita. Okay, tapi kalau kita jual, kita rugi, then a loss on the disposal of a non-current asset is transferred to the debit of the profit and loss account. Kalau kita rugi, kita akan transfer pada debit of the profit and loss account. Kenapa transfer pada debit? Kerana dia akan jadi expenses yang kita perlu tanggung sebab kita rugi. That there are two approaches which may be adopted when entering depreciation into the accounting book. Okay, kita ada dua approach untuk kita record dalam accounting book depreciation ni. That the approach you have learned does so in one double entry and uses one ledger account for the accumulated provision for depreciation. So depend kepada approach yang kita gunakan, alright? Okay, that the other two-stage approach uses two journal entry. Tadi one approach guna satu journal entry kan, and two ledger account. Ini adalah two stage lah. Okay, one for the depreciation expenses and the other record to accumulated provision for depreciation. That there are a number of alternatives for the name of the depreciation account involved under the two approaches. So dia nak bagi tahu kepada anda bahawa nama untuk akaun susut nilai ini, kalau untuk pendekatan dua stage ni, dia ada nama alternatif lah. Okay, number of ada sejumlah alternatif lain. Okay. Apakah nama alternatif, pelbagai alternatif untuk menulis kan, nak record. So apakah nama dia? That the name provision for depreciation is often used in place of accumulated provision for depreciation in the balance sheet that shows the depreciation accumulated to date. So dia boleh pakai provision for depreciation lah bagi menggantikan accumulated provision for depreciation. Yang pastinya nama kedua-dua ini dia masuk dalam balance sheet kan, dan nama dia je berbeza tapi dia sebenarnya nak menunjukkan jumlah terkumpul, susut nilai terkumpul lah pada satu-satu tempoh tersebut. Okey, itu sahaja untuk depreciation. That's all. Okey, harap anda semua boleh faham dan boleh dengar ulang-ulang untuk lebih faham. Wallahu a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.